student graduating. So I wanted to post this video as a journal for my fourth year journey or my internship journey as a education student. So this video is not about vlogging. So kibale, this video will serve as my diary as a student. Journey na ko as a student. If ever I succeed in life, then makita na ko ang mga challenges nga ako na face as a student, ang mga achievement na ako nga nakuha, then my memories with my classmates. So hello guys. Awatan tong naros. Hello guys. Nagbaklay na Ani nga tayong padulumyan sa NBSC para sa mong piling ceremony. Ako parent guys. Nagbaklaya rami kay di man maka-afford o mabalabal kay 20 kaayo. Sayang ang 20 uy. Kita kay baklay. The pinning ceremony happened last Wednesday. Ambot nga nung karon pag ako nag-post. Kay ambot lang gyud, buko gyud kay ko.